अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज फिर से हम कुरान पाक की तिलावत लेकर आकर हाज़िर हो चुके हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम तिलावत कुरान पाक पढ़ते हैं, और गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक हमको माफ़ फरमाए। पहले ही तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 9 ख़त्म हो रहा है, 10 शुरू हो रहा है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुर्बा वल-यतामा वल-मसाकीन وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعدهم بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور
फ़ौक़कुमु त्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू क़ालू समिअना वअसैना वशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम कुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन्नासि फ़तमन्नउल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم। आज की कुरान पाक तिलावत कुरान पाक हमने 2 रुकू इसलिए पढ़े हैं कि ये रुकू लंबे हैं। और ये एक और बात बता दूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मदनी मुन्नों के लिए बड़ा जो है ना मैं कुरान पाक पढ़ने का सही तरीका, क्योंकि ठहर ठहर के जो पढ़ता हूँ तो वो सीख सकते हैं अच्छे तरीके के साथ भी। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं बिल्कुल तफसील के साथ जो क़वाइद व मखारिज भी इनके अंदर अदा होते हैं तो वो भी मैं आपको समझाऊँ इसके साथ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ अपलोड नहीं किया करता, क्योंकि लोग लंबी वीडियोज़ जो है ना सुनना पसंद नहीं करते। मैं चाहता हूँ दीन की बात और कुरान पाक जितना जो है ना मैं इनको सिखा सकूँ। 11 रुकू आज पूरे हो चुके हैं, तो निस्फ़े पारे से 2 रुकू आगे चले गए, तो मदनी मुन्ने सीख भी सकते हैं इससे अच्छी तरह से, और बड़े भी सीख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल से अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अच्छा कुरान पाक पढ़ सकें और पढ़ा सकें। तो अल्लाह पाक आपकी और मेरी मग़फ़िरत फरमाए। तो फिर मिलते हैं अगले तिलावत कुरान पाक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।